मैंने गत क्लास रे आम डिस्कसन करथिले बेगर पार्ट 2 पर्यंत आ जो मैंने वीडियो टी देखी ना हो दुईटा पार्ट डिस्क्रिप्शन ले तार लिंक मु दे दीची सेठी जाई पार्ट 1 पार्ट 2 देख परियो। बहुत इंटरेस्टिंग ए गपटा। तो पार्ट 3 एबे स्टार्ट करवा। 2 years went by 2 वर्ष बीती गला। Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater, paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat color of curly fur and a worn sealskin cap. दिने संध्यारे सर्गेई गोटे थिएटर देखिबा निमंते निजर टिकेट काटिबा पई टिकेट झरका पाखरे ठिया होइतला बेले निज पाखरे कुंचकुंचिया लोम आवरण युक्त गोटे कोट आ सिल्क चर्मर जो टोपी पिंधा जने व्यक्ति को देखिले। दिस लिटिल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. सही क्षुद्र व्यक्ति जनक गैलरी रे निज पाई गोटे टिकेट काटी जो थिएटर देखिबा पाई भीतस्तत्र होई माने भयभीत माने जल्दी जल्दी जोटा होई टिमिडली टिकेट काटिबा पाई विक्रेता को कहिला आउ टिकेट पाई केतोटी कपर कॉइन माने तंबा मुद्रा देला। लॉस्कप इज दैट यू क्राइड सर्गेई। लॉस्कप अरे तू सर्गेई चित्कार करी कहला। Recognizing in the little man his former wood chopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? निजर पूर्वतन काठ कोटाली को एक क्षुद्र व्यक्ति आकार रे चिन्ह पकाई चित्कार करी उठिले। तू किपरि अछु? तू एबे कोन करूछु? तो पई सबु किपरि चालीछि इठी? All right, I am notary now and am paid 35 rubles a month. सब ठीक ठाक चली। मु एबे जने सरकारी क्षमता प्राप्त नोटारी और मासको 35 रूबल मुद्रा रोजगार करुचे। Thank heaven, that's fine. I am delighted for your sake. I am very very glad, Laskop. अशेष धन्यवाद भगवान। खूब भल तो कथा शुणी मु खूब आनंदित लस्कप। यू सी यू आर माई गॉड सन इन ए सेंस। गोटे अर्थरे कहले तू मोर धर्मपुत्र परी। आई गेव यू ए पुश एलोंग द राइट पाथ यू नो। तू जानिचु मु तते गोटे ठीक बाटरे परिचालित करिथिली। ठीक बाटरे जिबाकू मु तते रास्ता देखैथिली। डू यू रिमेंबर व्हाट ए रोस्टिंग आई गेव यू। तोर मने अछि तते मु केउ केउ गाली देइथिली? I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. सेदिन मु मो पाद ठारे तते मुंड को पूरा तो मो पाद ठारे नुआई देथिली। Thank you old man for not forgetting my words. से कहूँ लस्कप बहुत बहुत धन्यवाद मते मो कथा को न भूली थिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं मो कथा तू भूली न बोली आज
गोटे चाकरीटे करिपारछु बोली से कहूँ सर्गेई कहते थैंक यू टू सेड लस्कप आपण को मध्य धन्यवाद लस्कप कहला इफ आई हैड नॉट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ ए टीचर और ए स्टूडेंट टू दिस डे मु सही दिन जदि आपण पाखक आसी न थांती ताहले एबे भी निजको जने शिक्षक बा छात्र रूपे परिचित कराई थांती यस बाय फ्लाइंग टू योर प्रोट्रैक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट हाँ आपण पाखरे दीर्घ दिन रही मु गोटे खातरू बा खतरू माने अलियारू शेषे बाहरी आसली आई एम भेरी ग्लाड इंडीड मु प्रकृत रे बहुत खुशी थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स आपणकर सदय भाषा और कार्य पाई अशेष धन्यवाद आई एम भेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक मु आपण को रोसैया प्रति अत्यंत कृतज्ञ गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबेल वोमेन से उत्तम व महत नारी को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करंतु यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडिबेटेड टू यू टू माई डाइंग डे मृत्युर दिन पर्यंत मु आपणक प्रति कृतज्ञ रही माने से तांको जीवनटा बदली जाइए ना बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वाज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी किंतु मु एटा कहूची जे आपणकर रोसैया जे कि ओल्गा जाना से ही मते रक्षा करदेला माने मते आज जहाँ भी होची मु ताहारी पई होची एटा के कहूची से जो काठ चिराली जी एबे हे जाइछि नोटारी से जणाउछि हाउ इज दैट यह किपरि के पचारुछि एटा सर्गेई पचारुछन्ति व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज्ड टू बिगिन ओ यू शॉट you miserable creature मु जते बेले काठ काटिबा पई आपन घर को आसीथिली से अलगा कहूतला तू मदुआ तू गोटे तुच्छ प्राणी देयर इज नथिंग फॉर यू बट रुइन तो पई आउ किछि नाही केवल विनाश आउ किछि नाही तो पई and then she would sit down opposite me and grow sad आ तापर से मो सामना रे बसी पड़ी दुख रे मो मुह को चाहूला लुक इनटू माय फेस एंड वीप मते चाहूला ओ कांदुथिला मध्य ओ यू अनलकी मैन हे हतभाग्य बा हे मन लो कि माने भाग्य नुह दुर्भाग्य लोक जागो हतभाग्य एमती कही गाड़ी दौला There is no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come. तो पाई पृथ्वी रे जमार सुख नहीं कि केबे नथिला कि केबे आसीबो भी नहीं You drunkard तो मदुआ You will burn in the hell तो नरक रे जलिबू Oh, you unlucky man, oh, you unhappy one. And so she would carry on, you know, in that strain. हे अभागा हे दुख दरिद्र से एभली केते गाली मते सुनाउथिला I cannot tell you how much misery she suffered.
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ସେ ଏହିପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲା। ହାଉ ମେନି ଟିୟର୍ସ ସି ସେଡ୍ ଫର୍ ମାଇ ସେକ୍। ସେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲା। ବଟ୍ ଦ ଚିପ୍ ଥିଙ୍ଗ ୱାଜ୍, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଯେ ସି ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଚପ୍ ଦ ଉଡ୍ ଫର୍ ମି। ସେ ମୋ ପାଇଁ କାଠ ଚିରି ଦେଉଥିଲା। ଡୁ ୟୁ ନୋ ସାର୍ that I did not chop one single stick of wood for you। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ବି ଚିରି ନଥିଲି। she did it all, ସେ ସବୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲା। why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain। ମୁଁ କାହିଁକି ବଦଳି ଯାଇଥିଲି, ଅଲଗାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ କାହିଁକି ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଏସବୁର କାରଣ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। I only know that owing to her words and noble deeds a change took place in my heart। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ତାର କଥା ଓ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। she set me right and I shall never forget it। ସେ ମୋତେ ଠିକ୍ କରିଦେଲା ଓ ମୁଁ ଏହା ଆଦୌ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। however it is time to go now, there goes the bell। ଆଜ୍ଞା ବେଲ୍ ବାଜିଲାଣି, ଯିବାର ସମୟ ହେଲାଣି। ଲସ୍କପ ବୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡିପାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଲସ୍କପ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ସାରଗାଇଙ୍କ ଆଗରେ ନମସ୍କାର ପକାଇ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ଏହା ଥିଲା ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ସବୁକିଛି ହିରୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାରଗାଇ ନଥିଲେ, ଅଲଗା ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଠିକ୍ କାମ କରେ, ଠିକ୍ ବାଟରେ କରେ, ସେ ହିଁ ହିରୋ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଚେକ୍। when and where did Sergei meet Luskov? how was Luskov dressed? କେତେବେଳେ ଓ କେଉଁଠାରେ ସେର୍ଗେଇ ଲସ୍କଭକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଦେଖା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଲସ୍କଭ କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା। after 2 years one evening Sergei, while standing at the ticket window of a theater, met Luskov beside him। Luskov was dressed in a coat collar of curly fur and worn sealskin cap। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେର୍ଗେଇ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଲସ୍କଭକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲସ୍କଭ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଲସ୍କଭ ଗୋଟେ କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ ଲୋମ ଆବରଣଯୁକ୍ତ କୋଟ୍ଟେ ଆଉ ସିଲ୍କ ଚର୍ମରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଟୋପି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ତୁମର ଦରକାର ମୋତେ କହିବ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଓକେ ଓକେ ତ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ଦି ବେଗରର ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଚାହିଁବ ଲାଇଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇବ ଯେ ହଁ ଲାଇଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ନାହଁ ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି